अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, आज है तारीख 9 सितंबर 2026। जी 2026 है आज। और आज उम्मीद है नूर मुकद्दम केस के फैसला सुनाया जाएगा। तो जैसे ही सुनाया जाएगा आपको बताएंगे कि नूर मुकद्दम के केस का क्या फैसला है। नाज़रीन, ये 2026 मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिनका दिल नूर मुकद्दम के केस में पहले दिन से हम जो बात कर रहे हैं ना, तो जिनको जो डर है ना कि जितनी देर होगी इस केस में उतना ही नुकसान होगा और मुलजमों को फ़ायदा होगा। तो आज रोज़ साबित होता है, लेकिन आज फिर हुआ। क्योंकि जो मुलजमान के वकील हैं वो तो कोशिश करेंगे, वो तो हमेशा से करते हैं, फिल्मों में भी करते हैं, ड्रामों में भी करते हैं, हकीकत में भी करते हैं, कि वो सबसे पहले डेट्स लेते हैं आगे की। उन डेट्स में फिर वो कहानियाँ और किस्म की डालते हैं, ये सबको पता है। तो खान साहब हमारे आजकल वज़ीर आज़म हैं, बड़े अच्छे हैं, यकीन करें। लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो कहते थे कि मैं खुद इस केस को देख रहा हूँ और मैं खुद इस तरह नहीं करने दूंगी, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। तो उनसे मैं एक बात कहूँ कि नवाज शरीफ के जो आप केस करवाते थे या जो भी होता था, तो उस पर तो करप्शन के केसेस पे डेली पेशी हो जाती थी। करप्शन के केसेस पे डेली पेशी हो जाती थी। यहाँ पे एक लड़की की गर्दन काट दी गई है, तो यहाँ पे क्यों नहीं डेली पेशी हो सकती? यहाँ पे स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? ज़ैनब वाक़या भी इस किस्म का था, उसमें भी हुआ ज़ैनब वाक़े में, तो ये नूर मुकद्दम के वाक़े में क्यों नहीं हो सकता? अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आज है 9 तारीख। आज अल्लाह करके चलान पेश हुआ और ट्रायल का आगाज़ हुआ। और ये सबसे पहला हरबा होता है वकीलों का कि वो छुट्टी कर लेते हैं, कोई एक वकील या कोई बहाना मारते हैं। तो पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, आज अता रब्बानी की अदालत में ये केस लग गया और यहाँ से शुरू होगा। और वो बैठे थे कि शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मुल्जमान भी सारे मौजूद थे, जो 6 बेसिक, और वो जो 6 थेरेपी वाले वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो तो जमानत लेकर घर गए हैं, वो समझते हैं हमारी छुट्टी हो गई। हालांकि उन्होंने भी पेश होना था, उनका भी था आज, उनको अब अगली दफ़ा बुलाया। लेकिन खैर वो जो 6 मुल्जमान पेश हुए, जिसमें वो स्पेशली 3 की जो टीम है, माँ बाप और जानवर पुत्र। और प्यो का जो वकील है उसने कहा जी माँ का वकील कोई नहीं आया, और पुत्र का तो हमने कराया ही नहीं। जज साहब ने कहा पुत्र का वकील क्यों नहीं कराया? हमें पुत्र तो हमारा उससे कुछ अलग ही नहीं है, हम उसका क्यों कराएं? और वो तो वैसे ही हम साथ साथ फिरते हैं, ये फैमिली रीयूनियन पे उसकी सेफ्टी के लिए उसकी सिक्योरिटी करते हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते और बड़े खामोशी से उसके साथ साथ चलते हैं मोहब्बत से। लेकिन वकील नहीं हमने कराना, क्योंकि पहले हमने अपने आप को निकलवाना, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो लेकिन ये सारी गेम है। और वो गेम कैसी है? जो मेन बात है वो ये कि वो 2 बड़ी ज़रूरी बातें आज करनी, बहुत ज़रूरी। एक तो ये कि वो उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर कि वकील नहीं आए, जुकाम लगा हुआ है, आजकल आपको पता कितना कोरोना फैला हुआ है, तो मामला ये है कि इसको आगे डिले कर दें। उनको सिर्फ डिले की पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक कर देते हैं 2-4 दिन। नहीं नहीं, डिले कर दें, कर दें, डिले कर दें, कर दें, 24-25 डाल दें। तो जज साहब ने कहा अच्छा 18 डाल देते हैं। नहीं नहीं, कर दें, डिले कर दें, जान दो, 23 कर दें, प्लीज़ प्लीज़ कर देना, 23 कर दें। उन्होंने फिर कहा अच्छा 23 कर दें। आज 9 तारीख है, यानी कि 14 दिन कुछ भी नहीं, पहले 2 महीने कम थे। 20 जुलाई को मर्डर हुआ था नूर मुकद्दम का, 23 सितंबर की डेट डली, यानी कि 23 सितंबर तक जीरो जीरो कार्रवाई। मैं पहले दिन कह रहा हूँ कि 4-5 साल लगने, इसलिए मैंने कहा 2026। ठीक है, तो वो क्योंकि नॉर्मल जो भी केस होगा उसमें ऐसे ही होगा, कोई भी केस होगा। ये तो एक स्पेशल टेस्ट केस को अगर आप स्पीडी ट्रायल करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं। और उस सूरत में तो वो नूर मुकद्दम के फादर अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक जाएंगे, इंसाफ मांग मांग के, और कुछ नहीं होना। बस मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब बंदे को टेंशन होती है ना। अदालत तो ठीक है, अदालत तो अपना काम कर रही है, अदालत को कुछ नहीं कहेंगे हम, अदालत तो मुअज़्ज़ज़ है। लेकिन वो जो वकील साहब हैं उन्होंने तो अपना काम करना है, उन्होंने तो आगे लेके जानी है। दूसरी फरमाइश जो उनसे उन्होंने की, देखना ये भी बड़ी है, अब अदालत के सामने वो दरख्वास्त देंगे, अब अदालत मानती है या नहीं मानती वो अदालत की मर्जी। लेकिन ये अब आपको बता दें क्योंकि आगे तो आपको पता कुछ नहीं लगना। उन्होंने कहा कि इन कैमरा कार्रवाई हो, वकील साहब ने, इन कैमरा कार्रवाई नाम से लगेगा कि ये कैमरे के अंदर सारी दुनिया देखेगी और सबको पता लगेगा क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, इन कैमरा का सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताता चलूँ आपको, इन कैमरा का मतलब है कि खुफिया, खुफिया कार्रवाई, खुफिया ब्रीफिंग, खुफिया सब कुछ। यानी कि सिर्फ अदालत में जज वकील और वो मुल्जमान होंगे और अंदर खुफिया सब कुछ हो रहा होगा, किसी को कुछ नहीं पता होगा क्या बात हो रही है। तो समझ सकते हैं क्यों बात की गई वकील की तरफ से, आप समझ सकते हैं। मैं डिटेल में जाऊँगा, मेरी तोन पकड़ लेंगे।
اور جج صاحب نے کہا کہ ہاں اس کا پروسیجر ہے, آپ درخواست لکھ کے دیں تو درخواست پہ عمل ہوگا. تو اس سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, اب درخواست دیں گے, اس پہ وہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے, لیکن ہو جائے گی, اللہ کرے نہ ہو, لیکن دیکھیں آپ مطلب ظلم کی انتہا چیک کریں. ان کیمرہ بریفنگ, ان کیمرہ کارروائی, مقصد یہ کہ پروسیڈنگز یہ کہ تاکہ عوام تک کوئی چیز نہ جائے. وہ جو کہہ رہی تھی نا عصمت آدم خور, اور وہ جو جانور بیٹا اس کا, اور وہ ذاکر اور یہ سارے بے شرم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پرائیویسی ہے, یہ کہہ رہے تھے ہماری پرائیویسی ہے. وہ اب انہوں نے وہ وکیل کے تھرو, مہنگے وکیل کے تھرو جج صاحب کو بھی کہہ دیا ہمیں پرائیویسی چاہیے کمرہ عدالت میں. تسی اندر کرنا کی تنا نے کمرہ ان کیمرہ جڑا خفیہ کرنا کی دسو, بلکہ عوام دسے نہ کی کرنا اندر. عجیب دماغ خراب بندے کا, طبیعت خراب ہو جاتی ہے یقین کریں پہلی خراب. یار یہ کیا ہے یہ, مطلب 23 سپتمبر کی ڈیٹ مل گئی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور ان کیمرہ کی وہ درخواست ہو گئی. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ اس طرح ہوا تو پھر معاملہ پھر بھول جائیں. اب یہ ہے کہ عصمت آدم خور جو چاہ رہی ہے اگر یہ قبول ہوگی اس کی خفیہ, تو آپ لوگوں تک بات تو کوئی پہنچے گی نہیں, کیونکہ وہ اندر عدالت میں جو بھی ہوگا کاروائی آپ لوگوں تک صرف یہ پہنچے گا کہ ڈیلے ہوتا گیا, آج وہ آئے چلے گئے, اندر کوئی بات ہوئی, یا نور مقدم کے فادر کچھ بتا دیں تو بتا دیں, اور اس طرح یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور ایک دن آئے گا کہ سال گزر جائیں گے اور لوگ پیچھے ہٹتے جائیں گے, اور بس آپ کو خبریں مل جائیں گی کہ بچت ہوگی سب کی. ایسے ہی ہوتا. فی الحال تو اب دیکھیں 23 کی ان کو ڈیٹ ملی ہے, اور اس سے پہلے 22 کی وہ تھیراپی ورکس والوں کی ضمانت کی وہ جو درخواست دی تھی کہ غلط ہوئی ہے نور مقدم کے فادر نے, اس کے بارے میں بات ہونی. اور ابھی اس سے پہلے ان کی ذاکر اور عصمت کی ہو سکتا ضمانت ہو جائے, کیونکہ وہ ڈیٹ اس سے پہلے کی ہے, وہ ہو سکتا اس سے پہلے ہو جائے. وہ پھر گھر سے آیا کریں, ہو سکتا ہے لینڈ کروزر 23 تاریخ میں بھی اگر ضمانت ہوگی تو وہ تو لینڈ کروزر پہ آیا کریں گے آرام سے. یہ معاملات ہیں, کوئی معاملات نہیں, کچھ بھی نہیں, یقین کریں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں بات کیا کروں, کیونکہ یہ تو ایسے ہی لگتا ہے گزرنا اور 2026 آ جانا. اور وہ ایک میں حال بتا رہا تھا کہ عوام کا پریشر بڑا میٹر کرتا ہے, اور عوام کے پریشر میں انفلوئنسر بڑے میٹر کرتے ہیں جن کے بڑے فالوورز ہوتے ہیں. وہ میں سوچ رہا ہوں آج سے ریکویسٹ کرنا شروع کروں, یہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں, صرف جرنلسٹ نہیں, جس طرح ڈکی بھائی, جنید اکرم, مورو, یہ بڑے بڑے ہیں نام, آفسمو اسپیکس, یہ کھجلی فیملی, یہ سارے, مریم پرویز, ان کو کہوں کہ بھائی آپ کے ملین فالوورز ہیں, 2-3, اور آپ کے ملین ویوز آتے ہیں, تو آپ ذرا کھڑے ہوں نور مقدم کی خاطر پلیز سپورٹ کے لیے. تو یہ آپ لوگ صرف پیسے نہ کمائیں, یہ معاشرے کا بھی تھوڑا سا حق ادا کریں. تو ریکویسٹ کرنی کریں پلیز, سپورٹ چاہیے آپ کی. تو ان کو میں آج ذرا باری باری کہوں گا, کوشش کروں گا, کیونکہ آپ لوگ جس عوام سے پیسے کماتے ہیں, آپ ان کا آپ پہ حق ہے, وہ آپ کے فین ہیں تو آپ کا بھی ان پہ حق ہے, آپ کا بھی تھوڑا فرض ہے ایز اے پاکستانی. تو پلیز تھوڑا سا سیلف لیس ہو کے کام کریں کبھی کبھی. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب پہ اپنا فضل کرے. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. ڈرامہ انڈرسکور حقیقت انسٹاگرام ہے میرا, اگر کسی نے بات کرنی ہو کر سکتا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.